रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हफीज़ शेख एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुँच गया हूँ हज़रत मखदूम अशरफ समनानी जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के आस्तान मुबारक पर। और हर साल की तरह इस साल भी हज़रत का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी रौनक है आस्तान मुबारक पर। तो नाज़रीन, ये दरगाह चारों तरफ से पानी के तालाब से घिरी हुई है। इस तालाब को हज़रत ने ही बनवाया था, इसे नीर शरीफ कहते हैं। इस नीर शरीफ के पानी की वो खासियत है कि जिन लोगों पर जिन जादू आसेब के असरात और स्किन प्रॉब्लम जैसे सफ़ेद दाग वगैरह हो जाते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और इस पानी से नहाते हैं और हज़रत के फैज़ व करम से उन्हें शिफा मिलती है। नाज़रीन, आस्तान मुबारक के ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये औलिया मस्जिद है जिसमें हज़रत नमाज़ पढ़ा करते थे। और आस्तान मुबारक के ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मस्जिद है जिसे लोग जिन्नाती मस्जिद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दरगाह शरीफ की हिस्ट्री और हज़रत के बारे में कुछ अहम बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट एनी स्किप। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके। तो नाज़रीन, चलिए हज़रत के बारे में जानते हैं। हज़रत की पैदाइश 712 हिजरी यानी 1312 ईस्वी में हुई थी। हज़रत का नाम अशरफ था और हज़रत को मकाम गौसियत अता की गई थी जिससे इन्हें गौसुल आलम कहा जाता है। आपके खलीफा व जानशीन हज़रत नूरुल ऐन खलीफा हैं जिनकी मजार शरीफ आपकी ठीक राइट साइड में है। आपकी शान इतनी बुलंद है कि 27 रजब को पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह की अरवाहें यानी रूहें मखदूम पाक की मज़ार पर हाजिर होती हैं क्योंकि आप गौसियत के मकाम पर फाइज़ हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह है जो मुल्क सिमनान के बादशाह थे। मगर अभी इस ज़माने में सिमनान मुल्क ईरान का एक शहर बन गया है। मगर उस वक्त ऐसे छोटे छोटे मुल्क रियासत में अलग अलग हुकूमतें हुआ करती थीं। नाज़रीन, मखदूम पाक के वालिद ही सिर्फ सिमनान के बादशाह नहीं हुए थे बल्कि आपके दादा परदादा सब के सब बादशाह गुजरे थे। मखदूम पाक के वालिद सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की औलाद में से थे, यानी आप हुसैनी सादात थे। हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा का नाम हज़रत बीबी खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा था और आपकी वालिदा हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि की औलाद में से थी। मखदूम पाक वालिद की तरफ से हुसैनी और वालिदा की तरफ से अलवी हैं, यानी माँ बाप दोनों की तरफ से आला ख़ानदान है। हज़रत की करामात है, हज़रत ने 7 साल की उम्र मुबारक में ही कुरान शरीफ को 7 क़िराअतों में याद कर लिया था। आप 14 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़े हाफिज़ व कारी मुफ्ती आलिम बन चुके थे। जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल की हुई तब आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैहि का विसाल हो गया और आपके वालिद के बाद आपको सिमनान का बादशाह बनाया गया। बादशाह बनने के बाद भी आप अक्सर वक्त ज़िक्र इलाही में मशरूफ़ रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने आपको और इल्म सिखाने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको इसमें ज़ात का वजीफ़ा सिखाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी आपको रूहानी तौर पर तरबियत की और मखदूम पाक को अस्कार अवैसिया की तालीम दी। जब आपकी उम्र 25 साल की हो गई तो रमज़ान शरीफ की 27 तारीख को आपके पास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और आपसे फरमाया कि ऐ अशरफ, आप सिमनान की हुकूमत अपने भाई के हवाले कर दें, अब आपको दूसरी हुकूमत करनी है। फिर ईद के दिन हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सिमनान की हुकूमत अपने भाई जिनका नाम मोहम्मद है उनको दे दी और उनको सुल्तान बना दिया। और भरी जवानी में सिर्फ 25 साल की उम्र में सरकार मखदूम पाक ने अपने महल तख्त-ओ-ताज और ऐशो आराम की ज़िंदगी को सबको छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। जब आप अपने महल से निकल रहे थे तब आपकी माँ ने कहा, बेटा अगर जा रहे हो तो अपने साथ फ़ौज भी ले जाओ। तो मखदूम पाक ने माँ से कहा, ऐ अम्मी जान, मैं मुल्कों रियासतों को जीतने नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतने जा रहा हूँ। इसके लिए मेरे नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही काफ़ी है। फिर मखदूम पाक अपने साथ सिर्फ 2 खादिमों को लेकर सिमनान से बुखारा पहुँचे। वहाँ आपकी मुलाकात एक मजजूब बुजुर्ग से हुई। फिर उन बुजुर्ग ने अपना सर मखदूम पाक के सर से मिलाया और उसे रगड़ा। अल्लाह जाने इस अमल से क्या इल्म फैज़ हासिल हुआ कि मखदूम पाक को सफ़र के सारे रास्ते याद हो गए। अल्लाह अकबर।
جب آپ اور آپ کے ساتھی سمرقند نامی ایک علاقے میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد میں قیام کیا۔ جب آپ کے خادم سو گئے تو آپ ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے پاس رکھ کر انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر آپ وہاں سے ملتان آ گئے اور وہاں آپ کی ملاقات ایک ولی اللہ سے ہوئی جن کا نام حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ پھر مخدوم پاک 3 دن تک حضرت کی خانقاہ میں رہے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اب آپ اپنے پیر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ ملک ہندوستان کے دلی، یوپی، بہار وغیرہ سے ہوتے ہوئے ویسٹ بنگال کے شہر پانڈوا شریف میں پہنچے اور یہیں پر آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاؤ الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین غور کریں، شیخ علاؤ الحق کا سلسلہ کن سے جا کر ملتا ہے؟ آپ کا سلسلہ خلافت سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو حضرت مخدوم پاک کا اصل سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مخدوم پاک کے پیر ہیں حضرت علاؤ الحق پانڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت سید سراج الدین عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت مخدوم پاک کا شمار سلسلہ چشت کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین جب مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد حضرت علاؤ الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے محبت سے آپ کو کھانا کھلایا، اور پھر آخر میں اپنا امامہ شریف نکال کر مخدوم پاک کے سر پر رکھ دیا اور اپنی خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر مخدوم پاک 4 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے۔ پھر پیر و مرشد نے آپ کو جہانگیر کا لقب عطا کیا اور کہا، اے اشرف جہانگیر، ہم نے آپ کو جو فیض دینا تھا وہ سب دے دیا ہے، اب آپ جاؤ اور یہ فیض آگے پھیلاؤ۔ تو مخدوم پاک نے کہا، حضور میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتا ہوں، میں کچھ دن اور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے پیر و مرشد مسکرانے لگے اور پھر مخدوم پاک 2 سال اور وہاں پر رہے۔ پھر پیر کے حکم سے پانڈوا شریف سے جونپور پہنچے، وہاں تھوڑے دن تک رکے اور دین کی تبلیغ کی۔ پھر وہاں سے آپ سیدھا حج اور عمرہ کے لیے مکہ مدینہ شریف چلے گئے۔ حج کے بعد تقریباً 15 سال تک آپ سفر میں ہی رہے اور کئی کنٹریز میں، کئی ملکوں میں دین کا کام کیا اور کئی اولیاء اللہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ پھر 15 سال بعد آپ دوسری مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے پاس پانڈوا شریف واپس آ جاتے ہیں اور 4 سال وہاں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حج سے لوٹنے کے بعد آپ سیریا جاتے ہیں، وہاں آپ کی خالہ جات بہن رہتی تھیں جن کا نکاح حضرت سید عبدالغفور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو ناظرین مخدوم پاک نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی تھی۔ حضرت مخدوم پاک کے جو جانشین حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سارا اشرفی خاندان حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہی ہے اور سب کے سب اولاد غوث اعظم میں سے ہیں۔ تو ناظرین مخدوم پاک حضرت سید عبدالرزاق نور العین سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ نے ہی حضرت سید عبدالرزاق کو نور العین کا لقب دیا تھا۔ نور العین یعنی آنکھوں کا نور، آنکھوں کا تارا۔ پھر مخدوم اشرف سفر سے واپس انڈیا آئے اور گلبرگہ شریف گئے، جہاں آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے جہاں آپ کے پیر و مرشد نے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر آپ یوپی کے اکبرپور سے لگ بھگ 25 کلومیٹر کی دوری پر اس جگہ پر پہنچے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک ہے، جسے آج ہم کچوچا شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین آنے کے بعد بہت ساری کرامتیں آپ نے کی یہاں پر، اور کس طرح سے آپ کو جگہ ملی جہاں پہ آپ کا روضہ مبارک ہے، کیا کیا واقعات ہوئے آپ کے ساتھ، وہ ساری باتیں اگر میں بتانے جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ پھر آپ نے یہاں پر ایک بستی قائم کی اور ایک مسجد بنوائی اور یہاں پر اپنی پہلی خانقاہ کی تعمیر کی۔ تو ناظرین پھر آہستہ آہستہ آپ کی خانقاہ تصوف کا مرکز بننے لگی، لوگ دور دراز سے آپ کی خانقاہ میں آتے اور آپ سے علم و فیض حاصل کیا کرتے تھے، اور مخدوم پاک اپنے آس پاس کے گاؤں میں جاتے اور وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، اور آپ جہاں جہاں بھی جاتے تھے آپ کے جانشین حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو ناظرین وقت گزرتا گیا، پھر مخدوم پاک نے حضرت نور العین کی شادی ایک سید گھرانے کی شہزادی جن کا نام حضرت سیدہ بی بی سلطانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا ان سے کرا دی۔ پھر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نور العین کو 5 بیٹے عطا کیے، جن سے آج یہ اشرفی گھرانہ چل رہا ہے۔
और इन 5 शहजादों ने हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैहि की ज़ियारत भी की है और इनसे तालीम भी हासिल की है। नाज़रीन, सरकार मखदूम पाक ने अपनी कब्र शरीफ को पहले से ही बनवा रखा था। फिर विसाल के 2 दिन पहले एक कलम और कागज़ लेकर आप अपनी कब्र शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने मुरीदों के लिए एक किताब लिखी जिसमें आपकी तालीम और अहकाम मौजूद थे। फिर आपने अपने तमाम मुरीदीन और हज़रत नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और सबको बहुत सारी नसीहतें फरमाई और फिर आपने हज़रत नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैहि को अपना जानशीन होने का ऐलान फरमाया। फिर नमाज जोहर का वक्त हो गया तो आपने हज़रत नूरुल ऐन को इमामत का हुक्म दिया और उनके पीछे नमाज अदा की। नमाज के बाद एक मुरीद से हज़रत शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का कलाम पढ़ने के लिए कहा और उसे सुनने लगे। फिर आपने उस कलाम को रोकने का हुक्म दिया और कलमा पढ़ने लगे और इसी हालत में आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका विसाल 28 मुहर्रम 823 हिजरी में हुआ। विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक 120 साल की थी। तो नाजरीन, हज़रत की कुल उम्र मुबारक 120 साल की हुई और किछोचा शरीफ में आपका उर्स शरीफ मुहर्रम की 26, 27 और 28 तारीख को बड़ी शान के साथ मनाया जाता है। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।